القائل فيما رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث محمد بن مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ثم يقول لعل نفحة تصيبكم فلا تشقوا بعدها أبدا. Dan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa hidayah untuk kita semuanya, yang memberikan di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam musnadnya dari Abi Maslamah, yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya, ketahuilah di masa-masa kalian ada pemberian-pemberian luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadanglah pemberian-pemberian luhur tersebut. Dan beliau mengatakan kemungkinan di majlis ada di dalam diri kalian ada bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luhur tersebut. Ijtama'na hahuna ta'kidan limanhaj an-nabawi al-muhammadi أن الأمة إن أرادت الخير فلا خير إلا في كتاب الله وفي أهل بيت رسول الله. Perkumpulan kita ini menunjukkan kekuatan daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwasanya umat Nabi besar Muhammad apabila menginginkan kebaikan maka tidak ada jalan lain kecuali merujuk kepada kitab Allah, Al-Quran, dan daripada keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hum ahlul bait? Siapa mereka daripada keluarganya Rasulullah? Dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Syekh Abu Bakar bin Salim واحد من هؤلاء الرجال الذين ذكرهم رسول الله أن الهداية في التمسك بهديهم. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim salah seorang tokoh besar daripada keluarga Rasulullah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus pembawa hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, سلسلة السادة بني علوي لم تنقطع ولن تنقطع، كما قال الإمام الحداد: مواريثهم فينا وفينا علومهم، فعلوم أهل البيت تتسلسل من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينزع السر من أهله. Dan alhamdulillah tidak akan pernah terputus sanad para al-Ba'alwi, tidak akan sama sekali terputus, sebagaimana yang dikumandangkan di dalam bait syair Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum, warisan-warisan mereka, datuk-datukku dan ilmu-ilmu mereka berada di dalam diriku dan tidak akan pernah akan hilang dari keturunan-keturunanku. Lakin man yahfuz hadha al-hawl ويشهد الأمة والناس بالمحبة لهؤلاء الرجال لا يكفي الإعلان بالكلام. Dan orang-orang yang hadir di dalam majlis seperti ini yang menampilkan, masyhurkan di dalam diri mereka kecintaan kepada keluarga Rasulullah, tidak cukup hanya dengan bahasa kata-kata saja. La budda an namshi ala khuta ulaika rijal. Tapi kita harus melangkah di dalam langkah-langkahnya mereka. عندما قتل الإمام علي بن أبي طالب جمع أولاده بعد أن ضرب تلك الضربة الخبيثة وقال: يا حسن يا حسين، إياكما أن يسبقكما إلى القرآن غيركم، فأنتم أولى الناس بكتاب الله. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah terbunuh, ketika dipenggal kepalanya oleh Abdurrahman bin Muljam,
Dia panggil keluarganya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dikumpulkan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali memperingatkan keduanya, wahai Hasan, wahai Husain, hati-hati kalian berdua, jangan sampai ada satupun dari umatnya Rasulullah yang mendahului di kalian daripada membaca Al-Quran dan merenungi dan memahami dari apa yang ada di dalamnya. من أجل هذا كانت المجاهدات للرجال في كتاب الله حتى ذكروا أن الإمام عبد الرحمن السقاف جد الشيخ أبو بكر بن سالم كان يقرأ 4 مصاحف كل يوم ليلا ونهارا. لا إله إلا الله، أين نحن اليوم من كتاب الله؟ Maka kita dengar dari biografi luhur daripada datuk-datuk mereka, termasuk di antaranya Imam Muqaddam Tsani Sayyidina Al-Imam Abdul Rahman As-Saqqaf. Beliau di dalam mujahadahnya di antaranya 4 kali hataman Al-Quran setiap hari dan malamnya. Mana kita dari mujahadahnya mereka? وفي المتأخرين الحبيب علي ابن المفتي كريم، الحبيب عبد الرحمن ابن محمد بن حسين المشهور، وكان ضريرا. قال لصاحب له يدعى باغوث خذني إلى مجلس الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي بزيتون لعلنا أن ننتفع بالموعظة. Dan di akhir zaman, di masa-masa yang dekat ini adalah Imam Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad al-Mashhur, yang pada saat tuanya dalam keadaan tidak bisa melihat, tapi masih berjuang keras untuk hadir di dalam majlisnya Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi untuk sekedar mendengarkan nasihat-nasihat beliau. وكان الحبيب علي المشهور هذا ورده من القرآن 10 أجزاء كل يوم. Dan wiridnya Imam Ali bin Abdul Rahman al-Mashhur ini 10 juz setiap harinya. فلما بدأ الحبيب علي بن محمد الحبشي يتكلم كان يقول ولا خير في أهل الزمان وأهله وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. قال الحبيب علي المشهور لصاحبه باغوث إن الحبيب علي حبشي يتكلم علي أنا، يقول أنني ضعيف في القرآن، أشهدك يا أخي أن وردي من القرآن كل يوم نصف مصحف. Ketika dia mendengar dari nasihatnya Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, tidak ada kebaikan di zaman ini yang umatnya meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Beliau mengatakan, ya bagus, ketika minta diantar oleh temannya tersebut untuk sampai ke Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau katakan kepada Gaus, ya Gaus, Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi ini menegur diriku. Aku baru bisa baca 10 juz dari Al-Quran dan aku akan niat untuk bisa menambahkannya setengah daripada Al-Quran. Apakah kita bisa mengambil manfaat pada saat-saat seperti ini daripada nasihat-nasihat yang disampaikan? إذا سمعنا من يقول لماذا نكثر النوم لا نقول نحن نوامون. Kalau kita dengar orang-orang banyak mengatakan jangan banyakin tidur, padahal kita orang-orang yang suka tidur. إذا سمعنا من يقول أين الناس الذين يذكرون الله كثيرا لماذا تذكرون الله قليلا لا نحاسب أنفسنا أبدا. Kalau orang banyak mengatakan banyakin baca zikir kepada Allah, kita berdoa orang-orang yang sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لو كان لنا عقل مثل عقل الحبيب علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور لتغيرت أحوالنا جميعا. Kalau kita punya pikiran seperti Imam Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur, niscaya akan berubah keadaan kita. الشيخ أبو بكر بن سالم ملأ صيته الأرض من أجل ماذا ولماذا وكيف. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim namanya populer ke segala penjuru dunia. Untuk apa dipenuhi dengan nama beliau? ما كان ذلك إلا باجتهاده. Bukan
didapati kecuali karena perjuangan pengorbanannya. ما كان ذلك إلا بمجاهداته. Yang sangat besar di dalam mujahadatnya dengan Allah ما Subhanahu wa كان taala. ذلك إلا برحمته لأولاده. Begitu juga karena kasih sayangnya kepada anak keturunannya. قال وضعت من سري في ذلك الكثيب الذي عند القبر. يا الله كم هو رحيم في حياته ورحيم بعد وفاته. Yang aku tinggalkan di dalam katilku tempat daripada turbahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagian daripada rahasia-rahasiaku untuk keturunanku dan orang-orang yang menziarahi beliau. Begitulah kasih sayang beliau sampai teringat di masa wafatnya beliau, dia tinggalkan sirnya di dalam tempat ziarahnya di makamnya beliau. تسمعون دائما مقولة يقولها الحبيب عمر والحبيب أبو بكر المشهور شيخنا والحبيب سالم الشاطبي رحمه الله وكل شيوخنا وآبائنا سمعناها منهم مرارا، يقولون عبارة يروونها عن أسلافهم أن الشيبان الأوائل قالوا ناظري وناظر ناظري في الجنة. Kita pernah dengar dari guru kita yang mulia Habib Umar, dari Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, dari Habib Imam Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syafiri. Mereka mengatakan dari para salaf mereka yang mengatakan orang yang memandangku dan orang-orang yang memandang orang-orang yang memandangku dan orang-orang yang memandang orang-orang yang memandangku sampai terputus nafasnya, mereka bersamaku di surga. تعرفون من آخر من قال هذه العبارة؟ Siapa orang yang kalian tahu mengeluarkan ibarat seperti ini? الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي الذي توفي عن 1314 سنة ولا شك أن وراثهم فينا. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yang wafatnya pada tahun 1314 Hijriah, dan kita yakin warisannya pun terus mengalir kepada kita semuanya. وهذا له أصل من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan itu semua berdasar daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى ذرية علي عبادة لأنهم سبب للهداية وسبب لدخول الجنة. Rasulullah mengatakan memandang kepada wajahnya orang alim ibadah, maka semua yang memandang kepada wajah-wajah orang yang alim terangkat derajatnya dan akan dimasukkan ke dalam Ali. Orang-orang yang memandang kepada wajahnya Imam Ali adalah ibadah, dan semua yang memandang kepada keturunannya Imam Ali, mereka juga akan terangkat derajatnya di sisi Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ووراث أهلنا موجودون. Dan pewaris-pewaris daripada keluarga kita ini ada di depan kita. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi kita mengatakan tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. ونشكر من كان سببا في هذا الاجتماع ومرتبا لهذا الاجتماع. Kita bersyukur kepada orang yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan seperti ini. الحبيب محسن بن عيدروس والشيخ أبو بكر بن سالم وكل من كان عونا له في ذلك. Dan kita bersyukur kepada Habib Muhsin bin Idrus al-Hamid dan seluruh orang-orang yang membantu beliau sehingga terwujudnya perkumpulan ini. ولا شك أن هذه الجموع حضرت لترى وارثا من وراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفيدا من أحفاد الشيخ أبي بكر بن سالم حبيبنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نسأل الله سبحانه وتعالى له طول العمر وتمام الصحة والعافية. Kita yakin juga perkumpulan semua yang hadir ini juga ingin memandang seorang pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewaris daripada Syekh Abu Bakar bin Salim guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kita selalu kemanfaatan ilmu dan keberkahan dari beliau. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرم به أولياءه وأنبياءه في عافية وسلامة،
Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan yang diberikan kepada para nabinya, para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin.